नाजरीन, मौजूदा हालात में कादियानियत जिस तरह आलमी इस्तेमाल की मदद से मुँह जोड़ी का इर्तिकाब कारी है और हमारी हुकूमतें अपनी कमज़ोरियों और बेतदबीरियों नीज़ मजहब बेजार सेकुलर और लिबरल पॉलिसियों के सबब से इसकी सरपरस्त बनी हुई है। इसका नतीजा है कि कादियानियत आज अपनी साजिशों के साथ खुलकर खेलकर सामने आ गई है। मुबारकबाद वसूल करें चीफ जस्टिस की जय हो, ये असम्बली हाल में जिनके साथ बैठा था उनकी जय हो। ये सियासी पार्टी को नंगा होकर सपोर्ट कर रहा है, उस पार्टी के वोटरों और कारकुनान की जय हो। ये हलफ उठाते वक्त अपनी बेगम को खिलाफ कानून और खिलाफ इखलाकियात साथ खड़ा करके जिनको उंगली दिखा गया, उन हलफ लेने वालों की भी जय हो। अवाम और अवाम के जज्बात की ऐसी की तैसी करने वाले काजी की जय हो। खान को यहूदी एजेंट बनाते ये असली यहूदी एजेंट सबके सामने खुलकर नंगे हो गए हैं। एक तरफ नवाज शरीफ यहूदियों और हिंदुओं को भाई कहता है और कादियानियों को चीफ जस्टिस रिलीफ देता है। कादियानियों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वेलकम टू नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन वज़ीर आज़म सब कुछ होता है, लेकिन ना तौहीन इंसानियत है, ना तौहीन कुरान है। ये गज़ा हम पे मुसल्लत करने के लिए तमाम इदारों को कौम की नज़र में गिरा दिया गया है। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए सर कटे तो समझ भी आता, लेकिन इन सब को मुसल्लत करने के लिए 2 साल जुल्म किया गया, कत्लो गारत की गई और कादियानियत की तरवीज की, दिफात हज़फ करने का हुक्म दे दिया। काजी फायज़ ईसा साहब ने कादियानियों को अपने हिसाब से कुरान पाक छापने और अपने मजहब की तजवीद करने की इजाज़त दे दी है। पता करवा ले काजी साहब मुसलमान भी हैं कि नहीं। मनसब की मसनद को अलविदा किया है इसने, क्योंकि कादियानी भी काफिर और इसका सहूलतकार भी काफिर। आइन के मुताबिक जब कादियानी काफिर हैं तो वो अपना कुरान कैसे छाप कर इसकी तबलीग कर सकते हैं। आर्टिकल 295 तौहीन कुरान की शक को ख़त्म कर दिया गया। काजी ने ये शक ख़त्म करते हुए कादियानियों को अपना कुरान पाक छापने की इजाज़त दे दी है। कादियानी अब खुले आम अपने दीन की तबलीग कर सकते हैं। लानत हो इस मुनाफिक पर। कादियानी जब अपना कुरान छापेंगे तो वो इसका तर्जमा भी अपने हिसाब से लिखेंगे। वो कभी भी खातमुल नबीशीन का मतलब आखिरी नबी नहीं लिखेंगे। और वो कुरान पाक जब पूरे मुल्क में फैलेगा तो सोचे हमारी नस्लों को क्या पैगाम पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी वारदात डाल दी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, लेकिन हम सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे ख़त्म नबूवत पे डाका किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। ये सारे मौलवी और मुफ्ती आज़म कहाँ हैं? इद्दत निकाब पर कुछ ना कहा। हम समझे इमरान खान से मसला था। नवाज शरीफ कहता है कादियानी हमारे भाई हैं और भाइयों ने मिलकर वारदात डाल दी है। कोई मौलवी की गैरत नहीं जागी, वारदात ये आगे हैं। अब देखें क्या क्या होता है। इस पर सारी मजहबी जमातों और अवाम को भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। हमने क्या ये मुल्क अल्लाह के नाम पर इसलिए लिया था कि ये सब मिलकर फिर हिंदुओं के साथ रहने में क्या बुराई थी? ये सोची समझी डील का हिस्सा है। इन सब बातों को मनवाने की वजह से खान को आने नहीं दिया था। आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान की हुकूमत में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए तसव्वुर नहीं था ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले देने या कानून साजी करने का कोई सोच भी सकता। मुसलमानों को तबाह करने के लिए पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जो चल रहा है, और ये आज से नहीं, ये सालों से चल रहा है। या अल्लाह पाक अपने सोने हबीब के सदके हमारे मुल्क पाकिस्तान पर और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास रहम फरमा। कादियानियों ने सिविल बिलखसूस फ़ौजी मुलाजमतों में मुसलमानों के हकूक़ पर जिस तरह गाज़बाना और नारवा कब्ज़ा कर रखा है, इसको बाकायदा चेकिंग की ज़रूरत है। जिस तरह सदारत और वजारत उस्मा के लिए मुसलमान होना शर्त लाजिम है, इसी तरह बाज़ दूसरे अहम मुनासिब मसलन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस, असम्बलियों के स्पीकर, सूबों के गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर और चेयरमैन के लिए भी मुसलमान होना कानूनन लाजिम करार दिया जाए। इसी तरह बाज़ हुकूमती और नीम हुकूमती तालीम व तरबियत के इदारों में दाखिले के लिए मुसलमानों और गैर मुस्लिम को अलग अलग मुकर्रर किया जाए। वहाँ भी कादियानी उम्मीदवारों के लिए अपने अपने मज़हब का ऐलान दाखिले के वक्त लाजम और खिलाफ वर्जी पर मौजब सज़ा होनी चाहिए। कादियानी ये बात अलल ऐलान कहते हैं कि कौमी असम्बली के फ़ैसले के बावजूद
وہ مسلمان ہیں۔ وہ اسلام کے نام پر اپنے عقائد کو اسلامی عقائد کہہ کر ملک باہر اس کے اندر رہ کر تبلیغ و تلقین کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا سنگین اور حکومت اور امت المسلمین کے لیے ہر درجہ غور طلب ہے۔ یہ دستور کی بھی خلاف ورزی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے باعث دل آزاری اور اشتعال انگیز بھی ہے۔ جس گروہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا چکا ہے، اسے اسلامی اصطلاحات بھی استعمال کرنے اور اسلام کا مدین مبلغ ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اگر یہ لوگ اسی طرح مسلمانوں کے سینے پر مونگ ڈرتے رہے تو ان کے اور مسلمانوں کے مابین کبھی صلح کی فضا قائم نہیں رہ سکے گی، اور حکمران ان کی حرکتوں کی کتنی ہی پردہ پوشی کیوں نہ کریں، جب تک کام مسلمانوں میں ایمان و اسلام کی دمک باقی ہے وہ ایسی سرگرمیوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کا معجزہ ہے کہ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور قیامت تک رہے گا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستانی قوم کو کافر بنایا جا سکے۔ یہ پاکستانی قوم کا امتحان ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کر لیے اقدام کریں اور قاضی فراڈ جیسوں کو عبرت کا نشان بنائیں۔ ابھی بہت سے مراحل آئیں گے، کچھ آسان اور کچھ انتہائی مشکل، نا امیدی کا دور بھی آئے گا اور قیامت تک رہے گا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستانی قوم کو کافر بنایا جا سکے۔ یہ پاکستانی قوم کا امتحان ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کر لیے اقدام کریں اور قاضی فراڈ جیسوں کو عبرت کا نشان بنائیں۔ ابھی بہت سے مراحل آئیں گے، کچھ آسان اور کچھ انتہائی مشکل، نا امیدی کا دور بھی آئے گا۔ ایسے لگے گا ہر چیز ختم، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قوموں کے حالات کچھ ہی دنوں میں نہیں بدلتے۔ بہت سے مراحل ہوتے ہیں، ایک مرحلہ قوم نے عبور کر لیا، بہت سے معاملات میں قوم کو شعور آ چکا ہے۔ اب بھی اس چیز کو روکنے کے لیے سسٹم پورا زور لگائے گا۔ سب نے ثابت قدم رہنا ہے اور مایوس نہیں ہونا۔ کسی صورت بھی وقت لگتا ہے، لیکن حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عوام، علماء، مشائخ اور دینیوں، سیاسی جماعتوں اور قومی اسمبلیوں کے متفقہ کوششوں سے قادیانی مسئلہ دل ہو گیا، جو 90 سال سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اندرونی خطرہ بنا ہوا تھا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بعد فتنہ قادیانیت کا صحیح اندازہ لگایا اور پاکستان کے اسلامی نظریاتی کردار اور ریاست مدینہ کے بعد وجود میں آنے والی نظریاتی مملکت کے لیے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے سامنے 4 نکاتی مطالبہ پیش کیا کہ اسمبلی اعلان کرے کہ حکومت پاکستان کا دین اسلام ہے۔